my name is Yuni Rahmawati. I'm a student of Untak Surabaya. I made this video for complete midterm test of interpreting cars. I wanted to talk to you today about creative confidence. Hari ini saya ingin berbicara tentang kepercayaan diri kreatif. I'm going to start way back in the 3rd grade at Oakdale School in Barberton, Ohio. Saya akan memulai kisah ini saat saya kelas 3 SD di sekolah Oakdale di Barberton, Ohio. I remember one day my best friend Brian was working on a project. Saya ingat suatu hari sahabat saya, Brian, mengajak saya mengerjakan proyek. He was making a horse out of the clay that our teacher kept under the sink. Dia membuat kuda dari tanah liat yang ditaruh di bawah wastafel guru kami. And at one point, one of the girls that was sitting at his table, seeing what he was doing, Dan suatu ketika seorang siswi yang duduk di mejanya melihat apa yang dia lakukan. leaned over and said to him, Dia bersandar dan berkata, "That's terrible. That doesn't look anything like a horse." jelek sekali, sama sekali tidak terlihat seperti kuda. Right? And Brian's shoulders sank. He wanted Bahu Brian langsung lunglai. the clay horse and he threw it back in the bin. Dia meremas kuda tanah liat itu dan melemparnya ke tempat sampah. I kind of never saw Brian do a project like that ever again. Saya tidak pernah melihat Brian mengerjakan proyek seperti itu lagi. And I wonder how often that happens, you know? Dan saya penasaran seberapa sering hal itu terjadi. It seems like when I tell that story of Brian to my class, Tampaknya saat saya menceritakan kisah Brian ini kepada siswa saya, you see, a lot of them want to come up after class and tell me about their similar experience, how it banyak orang yang akan datang setelah kelas usai dan mengatakan pengalaman mereka yang serupa. teacher shut them down or how a student was particularly cruel to them. Bagaimana ada guru yang mematikan rasa percaya diri mereka dan beberapa siswa yang sangat kejam kepada mereka. And they some kind of opt out of thinking of themselves as creative at that point. Beberapa dari mereka memilih untuk tidak menganggap diri mereka tidak kreatif sejak saat itu. Right? And I see that opting out that happens in childhood, and it Dan saya melihat pilihan yang diambil pada masa kanak-kanak moves in and becomes more ingrained even by the time you get to adult life. masuk dan menjadi semakin tertanam bahkan hingga mereka dewasa. So we see a lot of this. Ya, kita banyak melihat hal ini. You know, when we have a workshop or we have clients in to work with us side by side, Saat saya mengadakan lokakarya dan ada pelanggan yang bekerja berdampingan dengan kita, eventually get to the point in the process it's kind of fuzzy or unconventional. dan pada akhirnya kita sampai pada saat yang tidak jelas dan tidak biasa. And eventually these big shot executives whip out their Blackberries Dan akhirnya para eksekutif besar itu mengeluarkan BlackBerry mereka and they say they have to make really important phone calls and they head for the exits. dan mereka berkata bahwa mereka harus menelpon karena ada hal penting dan berjalan keluar. And they're just so uncomfortable. Dan mereka menjadi tidak nyaman. When we track them down and ask them what's going on, they say Dan saat kami mencari tahu dan menanyakan apa yang terjadi, something like, "I'm just not the creative type." mereka berkata, saya bukan orang yang kreatif. Thank you.